400 रुपया देना सी सिलाई का। तो सिलाई तो 400 के पीछे मेरा बच्चा मार गए, गोलियां मारिया ने। अरमान कितने गया है? अरमान मैं तेरे राह में अरमान मैं मोड़ माल को अरमान मैं केड़े मोड़ा दे अरमान जिद्द तू गया उत्ते दुनिया कोई नहीं बसदी अरमान मैं तो जो यार अरमान। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये दुख भरी कहानी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चंद दिन पहले दो जो है वो जवान बेटों को घर से बाहर निकाल कर सिर्फ 400 रुपये की खातर जो है वो गोलियां मार के मार दिया गया। ये उनके घर के अंदर मैं मौजूद हूँ, उनकी फैमिली से भी बात करते हैं। जो है वो 400 रुपये का सिर्फ झगड़ा था। घर के अंदर जो है वो आए और मुतालबा किया 400 रुपये का। ये देखें घर की हालत देख रहे हैं, ये किराए के मकान के अंदर रहते हैं। 400 रुपये लेने के लिए वो आए, 400 रुपये का मुतालबा किया। उन्होंने कहा बाद में आकर ले जाइएगा, अभी नहीं है, कल ले जाइएगा। तो तू मैं तकरार हुई और आकर सीधे जो है वो फायर कर दिए गए। अभी ये सबसे पहले उन जो कत्ल होने वाले हैं उनके भाई हैं, साथ वालदा मोहतरमा है और फिर घर वाली हैं और ये भी हैं साथ। और एक भाई जो मासूम वो हस्पताल के अंदर है। अभी इनसे भाई से पहले बात करते हैं, बल्कि माँ जी से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माँ जी, सबसे पहले मैं पूरी फैमिली को से कहूँगा कि गम की इस घड़ी के अंदर हम आपके साथ हैं। पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, आप अकेले नहीं हैं, सारे पाकिस्तान के बेटे आपके साथ हैं। तो आप परेशान ना हो, परेशानी का मकाम है, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे। और जो भाई हस्पताल के अंदर है उनको जो है वो शिफा दे, अल्लाह ताला सेहत दे। तो माँ जी क्या वाकया पेश आया? 400 रुपया देना सी सिलाई का। तो सिलाई तो 400 के पीछे मेरा बच्चा मार गए, गोलियां मारिया ने। तो ये जी माँ जी सबर सबर सबर, जितना हो सके सबर से काम लें। अल्लाह ताला आपको जो है वो सबर दे। हम आपके गम को समझते हैं। मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है इस टाइम बोलना इनकी हालत देखकर। ये भाई हैं, भाईजान क्या कहेंगे अपने भाइयों के मुतालिक और क्या मामला पेश आया? इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं ये गम और आंखों से की सुर्खी देख रहे हैं। पता नहीं कितने दिनों से सोए नहीं है। ये साथ उनकी फूफू हैं बच्चे की। तो इनसे पूछते हैं, आप भी देख रहे हैं साफ तौर पे आंखों से आंसू हैं और गम से अभी निकले नहीं हैं। क्या वाकया पेश आया और ये क्या कहना चाहेंगी इस गम की घड़ी के अंदर? ਬਈ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो ये जी आप देख रहे हैं ये हालत। अब मेरे से भी ज़्यादा बोला नहीं जा रहा। अल्लाह ताला इनको इंसाफ दे। हुक्काम बाला सुन रहे हैं तो वो इनको इंसाफ दिलाएं। अच्छा भाईजान, ये कातिल जो हैं जिन्होंने कत्ल किया बेदर्दी के साथ, उन जालिमों को अभी तक पकड़ा गया है कि नहीं? नहीं पकड़ा गया। उनके खिलाफ पर्चा भी कटा है कि नहीं? पर्चा कट गया है। अभी तक जो कातिल हैं वो दिन दनाते फिर रहे हैं और धमकियां लगा रहे हैं। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। ये देखें, ये इनके बेटे नहीं हैं, ये हम सब के भाई हैं, बेटे हैं। आज इनके साथ ये हुआ है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। तो आप इनकी आवाज़ उठाएं जितनी हो सके। सोशल मीडिया वाले भी अगर आना चाहें, मैं इनका नंबर नहीं छुपाता, इनकी कोई बात नहीं छुपाता। आप आएँ, इनसे राब्ता करें, इनकी आवाज़ बने और जितनी हो सके इस केस के अंदर इनकी हेल्प करें कानूनी तौर पर, जिस तरीके से भी। ये कमज़ोर ज़रूर हैं लेकिन आप की आवाज़ बुलंद करने से हो सकता है जो है ये इनकी आवाज़ ऊपर चली जाए। अच्छा, ये माँ जी पहले मुझे तस्वीर दिखा रहे थे, वो ज़रा ये तस्वीर ये वाला बेटा, ये देखें जी कितना खूबसूरत जवान
بیٹا جس کو جو ہے وہ بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ ظالموں نے قتل کر دیا، اور ماں کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں۔ ماں جی بس غم کی اس گھڑی کے اندر اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ جو بھائی جو ہے وہ قتل ہوئے، ان کا کیا نام تھا؟ عرفان ان کا نام تھا۔ یہ ان کے گھر والی ہیں، عزت دار ہیں یہ لوگ، کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ ان کی گھر والی ہیں۔ باجی آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ کوئی مختصر؟ بھائی ہمیں انصاف چاہیے۔ بس یہ جی انصاف کے منتظر ہیں۔ یہ ان کا گھر آپ دیکھ رہے ہیں، ماں جی کی حالت، اور یہ بھائی۔ یہ چھوٹی سی کہانی ظلم کی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، جو کہ ظلم ہوا دن دہاڑے سب کے سامنے ہوا، اور قاتلین جو قتل کرنے والے ہیں وہ اس حد تک انہوں نے جو ہے وہ ظلم کیا کہ یہ دیکھیں، یہ یہاں جو ہے وہ گھر کے اندر بچے موجود تھے، ادھر سے گھسیٹ کر دروازہ یہ بند ہے، یہاں سے ان کو باہر لے جایا گیا، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور پھر ان کو جو ہے وہ باہر جا کر چوک کے اندر سارے لوگوں کے سامنے قتل کیا گیا۔ یہ میں آپ کو ان کا جو ہے وہ خون ابھی بھی ادھر موجود ہوگا، ادھر جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ، تو یہاں ان کو قتل کیا گیا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خون لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ ظلم ہوا ہے، سب کے سامنے ہوا ہے، اور علاقے کے اندر اتنا خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے کہ کوئی بھی یہاں تک کہ گھر کا پتہ بتانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ چونگ کے اندر ہے ان کا، تو یہ آپ ان کو انصاف دلائیے، ان کی آواز بنیے جتنا ہو سکے، ایک مظلوم ماں کی، مظلوم بھائی کی، مظلوم بیوی کی، مظلوم رشتہ داروں کی جتنی ہو سکے آواز بلند کرے۔ بھائی جان اپنا نمبر دے دیں گے، بتا دیں نمبر تاکہ کوئی آنا چاہے۔ 0326 جی 49 22 731 0326 49 49 22 731 731۔ تو یہ ان کے عرفان کے بھائی کا نمبر ہے۔ کوئی سوشل میڈیا کا کوئی وکیل اگر ان کی مدد کرنا چاہے تو آئے، ان کا ساتھ دے، ان کی آواز بنے۔ اللہ تعالیٰ ماں جی پھر میں سارے سننے والوں کی طرف سے آپ سے جو ہے وہ تعزیت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے۔ جوان بیٹے سامنے آنکھوں کے جائیں تو یہ غم بھولنے سے بھی بھولتا نہیں ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے آگے کچھ کر نہیں سکتے۔ ہم دعا گو ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ بخشش کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ انصاف دلائے، اور جو قاتلین ہیں، قتل کرنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ انجام جو ان کا انجام ہے اس تک پہنچائے۔ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں کے اندر اہل خانہ کو اور ہم کو یاد رکھیے گا۔ یہ آج کی دکھ بھری کہانی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔